16 सहस्र गोपांगना सहित पुणी 8 पत्नी ये 8 पत्नी अष्टपाट महिषी बोली हाँ प्रमाण रखिदेले द्वारावतीपुर ना पाट वंशर झील गुड़ाक अच्छा पाट महिषी रूपरे बापारे पूजा पाइले रूपणी सत्यभामा सती आरे भद्रा कालंदी जाम्बवती भद्रा कालंदी जाम्बवती अरे भद्रा कालंदी जाम्बवती हौ लक्षणा सत्यमित्र बिंदिया कृष्ण कये अष्ट प्रमोदा आपण मानकर भगवान कृष्णकर 8 पत्नी ये 8 पत्नी भितर प्रभु मोर टिके खेला लीला करुछि द्वारावतीपुर रे पहुंची जाइछन्ति नारद गोटा पद आपण मानकर जदुमणि महापात्र उत्तुकल घंटा उपाधि पाइथिबा पुआ प्रबंध पूर्ण चंद्र हला बही कला सुमति देई विचार सुमति सुमति देई विचार सुमति अरे अमुधि मध्य भरती द्वारावती अरे अमुधि मध्यवती द्वारावती अरे पुरर आश्चर्य कल्पना शिल्प संकल्प कर तार प्रशंसा शिल्प अरे हे शिकरी कल्प कल्प अरे हे अरे बसी करी कल्प कल्प रमा काम कल्प पाद तप तळप रमा काम कल्प पाद तप तळप कचल बोले हे बड़ पहे अरे बसी करी कल्प कल्प भगवान जय बिराणी मुसा मारे हाँ 15 वर्ष हला बाजा बजाउथले बे गायक कहिले हाँ हाँ हां हाँ पचारले तांको गाँ रे किरे पूर्ण कोण गीत गाउछु तू तो कोउ दिन गायक हेइ नथलु हाँ हाँ तू कोन ठिया हेइ के गाउछु गाउछु तांको गाँ लिंगा भाई कहले कहले कि सियो बरा पोहली संगरे 15 वर्ष थिला 15 वर्ष तला सब जगह घोषणा सब गुडा करे किडिंग हेइ के रहिछ हाँ हाँ ए बाबू तनो पाए उच्चा हले पालिया हो हाँ गोटे धाड़ी गायक देखै देला पर जदी तने धरि के नेल हाँ ताकू पालिया कहबा ना हाँ आ मोटा पालिया हमर भाइरल हला बलभद्र जेना जेना ओ बाड़ी पड़ा नै गला मो नोडिया तेल नई पानी खल खल एटा कोन संकीर्तन आओ जदी पालिया आज्ञा आपनकर पापारे परीक्षा करिवा हाँ हाँ गायक जबे गोटे पद गाइला आरो पदटा नेला ताकू पालिया कहबा हाँ हाँ या पाला वाला तमे जगत जाक को शिखैलो हाँ गीत धाड़ीटे तुम पापा दल मेलन मन नहीं 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 पंच साहित्य शिखिन हाँ। चतुमणि साहित्य शिखिन एटा परा गोबर गोटिया पिला गाउछु हाँ सब अच्छी गुप्त रे ये सब रही गला ये कहले गाहक त गाउछु आमे पैसा 119 नबु हाँ सिए कहले आमे 114 नबु आमे किया शिखिउ नहीं शिखिनु कौन कि आ तमे तो कहला भलिया गायक तमे डेंगा मुंडे ठेंगा तुमको सीना लोक नहीं आम गाई देले काम को लोक नहीं रे कर्म कले ईश्वर फल दब हाँ कर्म करिव नाना मते कर्म करिब नाना मते करिव नाना मते कर्म करिब नाना मते करिव कर्म हे कलिब कर्म रायते वर्जित कर्म फले जाची मुदे देउ थाई बळे पूर्वर्जित कर्म फळे जाति देउ थाई बळे जाहार जेउ भाव देखी नाब मुदिय ईश्वर की जहार देउ भाव देखी नाब मुदिय ईश्वर की एबा अछि केउ मते किए बा अछि केउ मते मोबा जानिबी के मते मोबा जानिबी के मते भगवान जय प्रकार भक्ति हाँ बुद्धि हे जीव सारे आमे जति सब जगह गाइबो तमे कौन पे आइछो तमे गाबो भारी चल लागिया देखे हाँ दोनों
ଚଣ୍ଡ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କହିବାର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲେଖିଲେ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଭା ଲେଖିଦେଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବୋଲେ ସୁମତି ଦେଇ ବିଚାର ସୁମତି ଅମ୍ବୁଧି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରାବତୀ ପୁରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପନା ଶିଳ୍ପ ସଂକଳ୍ପ କରତାର ପ୍ରଶଂସା କଳ୍ପ ଶିଳ୍ପ ଶିଳ୍ପ ସେ ବସି କରି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ରମା କାମ କଳ୍ପ ପାଦ ପଙ୍କତ ହଁ ପ୍ରଜଳ୍ପନ ହେବ ଅଳ୍ପ ଇ ନାହିଁ ଆମ ବହିରେ ନାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଠାରୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଗଣିତ ଠାରୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହେଲା ହେଲା ଇଏ ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ସହଜ କେମିତିଆ? ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଭିଡ଼। ତା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଭିଡ଼ କଲେଜ ପଢୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଜ୍ଞାନୀ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ଆକୁ ଅର୍ଥ କରିପାରିବେ ଆମେ ତ ବେପାରୀ ହେଇକି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ନା ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ହଁ ଟିକେ ଅର୍ଥ କଲ ଦେଖି ଏ ବାବୁ ହଁ ସୁମତି ହଁ ସୁଅର୍ଥ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ସେ କହିବ ବୋଲି କହି ନାଇଁ ମୁଁ ପରା ଭାବୁଥିଲି ସୁଅର୍ଥ ଉତ୍ତମ ହେ ଉତ୍ତମ ମତି ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗେ ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତମ ମତିରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଅମ୍ବୁଧି ଅମ୍ବୁ କହିଲେ କୁଅ ଅମ୍ବୁଧି କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ବାପା କବି କହିଲେ ଅମ୍ବୁଧି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅମ୍ବୁଧି କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା ମଝିରେ ଯୋଉ ଘରଟି ତିଆରି କରାଗଲା ସିଏ ପୁରର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି କବି କହିଲେ ଏତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମିତ କରିଛି ଯିଆକୁ ତିଆରି କରିଛି ସେ କାରିଗରର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁହଁରେ କାର ଭାଷା ନାଇଁ ବାବୁ କହିଲେ ସଂକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଶଂସା ଶିଳ୍ପ ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିବା ଶିଳ୍ପୀ କି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ କାହାରି ମୁହଁରେ ଆଜ୍ଞା ଭାଷା ନାଇଁ କବି କହିଲେ ରମା କାମ କଳ୍ପ ପାଦ ପଙ୍କତ ରମା କହିଲେ ଆମ ଭାଉଜ ମରିଗଲାଣି ଭାଉଜ ମରିଗଲାଣି ତମ ରମା ଭାଉଜ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ଆଉ କଣ ରମା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାରେ ଅମର କୋଷ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଅମର ସିଂହ କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦମାଳ ୟା ପଦମା କମଳା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦିରା ଲୋକ ମାତା ମା କ୍ଷୀରାତି ତଲୟାର ମା ଦଶନା ए बाबू रमा कहले लक्ष्मी लक्ष्मीकर कामना कल्पद्रुम सदृश्य जो नारायण जी अनंत शयन रे सोईछन्ति मो प्रभु कला अघारी अंग्री की अंबुज करी अघारी अंग्री की अंबुज करी छवि बरनी बारे कवि चातुरी अरे छवि बरनी बारे कवि चातुरी बिरंची दर्पकारी सर्वहीन चतुर पंच सहस्रवदन रे जहाँ कृति गुण भियाई है दांत पार्टी रे लेउटै हबो तमे से शिखिछ बोल तम नाटा उठेला कहि दला आगे आपण मान कर अघारी अंग्री की अंबुज करी छवि वर्णी मारे कवि चातुरी बिरंची दर्पकारी सर्प इन चतुर पंच सहस्र बदन जहा कीर्ति गुण गाई अष्ट 15 20 शत नेत्र को मुदंती जहा को ध्याई कोन अर्थ बुझिलो हम तो कहलु आ कोन
ଅଘାରି ଅଘର୍ଥ ମାଠିଆ ଅଘର୍ଥ ପାପ ପାପ ଐରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ପାପର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଘା ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ଯିଏ ବିନାଶ କଲେ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରି କହିଲେ ବାପା ଲୋ ପାଦ ପାଦକୁ କବି ମାନେ କିଏ କିଏ ପଦ୍ମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଏହା କେବଳ କବି ମାନଙ୍କର ଚାତୁରତା ଇଏ କବି ମାନଙ୍କର ଚତୁରତା ତାହା ପ୍ରଦୃଶ୍ୟ ହବନି କାହିଁକି ନା ପଦ୍ମ ଆଗ ନା ପାଦ ଆଗ ପାଦ ଆଗ এই কথাটা ঠিক কহিলা তেবে পদ্ম কেমিতি আমি কহিবা কেমিতি সেদিন আপারে কহিদেলা ভীম ভই বলা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা পাদ পদ্মকু রাজা বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা পাদ পদ্মকু ইয়া ধ্যাই অরূপানন্দকু ধ্যাই স্বামী পয়ারকু বন্দনা পাদ পদ্মকু বন্দনা পাদ পদ্মকু অমূলে সুরাসুরি মাল মাল ছন্তি পুরী মাল ছন্তি পুরী মাল ছন্তি পুরী অনন্ত বাসুকি শিরে বহি নম করন্দকু বন্দনা পাদ পদ্মকু যাই গুরু পয়ারকু যাই স্বামী পয়ারকু বন্দনা পাদ পদ্মকু বলেন ভগবান কি ଯୋଉ ପାଦକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାପା ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହିଲେ ଅଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରି କି ଅମ୍ବୁଜ କରି ଛବି ବର୍ଣ୍ଣିବାରେ କବି ଚାତୁରୀ ବିରଞ୍ଚି ଦର୍ପକାରୀ ସର୍ପ ଇନ ବିରଞ୍ଚି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଦର୍ପକାରୀ କହିଲେ ଶିବ ଇନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇନ କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 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 ନାଗ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଯୋଉ ବାପାରେ ପାଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ବାସୁକୀର 1000 ଫଣା 2000 ଆଖିକି ବୁଝିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 8 ମୁଣ୍ଡ 4 ମୁଣ୍ଡ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ଶିବଙ୍କର 5 ମୁଣ୍ଡ 5 ତିରିକି 15 ଅଷ୍ଟ 15 ବିଂଶ ଶତ ନେତ୍ରକୁ ଦନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯୋଉ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଗାଈ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତର ତରେ ଜ୍ୟୋତିବର କରନ୍ତି ଗମନ ହେ କରନ୍ତି ଗମନ ଆରେ ତର ତରେ ଜ୍ୟୋତିବର କରନ୍ତି ଗମନ ହେ କରନ୍ତି ଗମନ ନାରଦ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଚାରିପଟକୁ ଅନେଇଲେ କଲେ ଏଡେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି ଏ ଘର ଏ ଧନ କହିଲା ମନ ଲାଖି ଗଲା ରେ ଲୀଳା ମୟପୁର ରେ ଲାଖି ଗଲା ରେ ଲୀଳା ମୟପୁର ରେ ଲାଖି ଗଲା ରେ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରରେ କଲେ ବୁଆ କଲା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ବାହାରଟା ଯଦି ଏମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବି କେମିତି ଦେଖିବି ଧୀରେ ବିଚାର କର ଧୀରେ ବିଚାର କର ଧୀରେ ବିଚାର କର ଧୀରେ ବିଚାର କର ବିଚାର କର ଧୀରେ ବିଚାର କର ଧୀରେ ବିଚାର କର ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ପରା ହୁଏ କାରବାର ଧୀରେ ବିଚାର କର ଧୀରେ ବିଚାର କର ମନରେ ଭାବିଲେ ପରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମର ଧୀରେ ବିଚାର